تفضل. الله يجزيك الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. الأخوات والإخوة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام الرسالي العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجملكم وأنتم تنتصرون لإخوتكم المظلومين في فلسطين، ما أطهركم وأنتم تنتصرون للإخوة المضروبين على الطعام، أيمن الشراوي الذي يمتحن الامتحان الأكبر ويصبر في سجون الاحتلال، وسامر العيساوي الذي يحمل كالذبيحة ويظهر على شاشات التلفزة العالمية والعربية منها والفلسطينية في محاكم الاحتلال باليدين والرجلين كالذبيحة يحمله سجان الاحتلال، وطارق قعدان ويوسف شعبان وجعفر عز الدين. نعم، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزادهم هدى والتقى وجهادا ورضوانا على أرض فلسطين. أيها الأحباب، يا أهلنا، يا أطهار فرنسا، يا أحرار فرنسا، أتكلم معكم اليوم وأنا كل شوق لأن أمام حياكم الظاهر، وأنتم تنتصرون لقضية الشعب يرنو للحرية ويعشق الحرية والعزة والكرامة. أيها الأطهار، لم أستغرب وأستبعد هذا الانحياز العالمي في المجتمع الدولي بكيان الاحتلال، وأن تقع الداخلية الفرنسية تحت وطأة اللوبي الصهيوني اليوم. هذا غير مقبول في عالم 2012 ونحن ندخل العام الجديد. يكون هناك قهر أيضا لحرية التعبير على أرض فرنسا وليس على أرض الاحتلال. هنا أرض فلسطين المحتلة على يد الاحتلال. أن يساوي الدرج الفرنسي والشرطة الفرنسية والداخلية الفرنسية أنفسهم بالاحتلال بمنع التظاهر للحق الفلسطيني وللجوع الفلسطيني وللألم الفلسطيني وللإضراب الفلسطيني عن الطعام، هذا أمر غير مقبول. أستنكر وأعتبر ذلك خطوة ليست للصالح العام وليس لصالح الفرنسيين وليس لصالح كل من يقول كدولة وحكومة أنه مع الحق الفلسطيني أو أنه مع أن يحيا أهل فلسطين بحرية وعزة وكرامة كما كل البشر. نحن هنا في فلسطين شعب تواق للحرية، شعب يحبكم، شعب تواق لحرية أرضه ومقدساته ويعشق الحرية ويقول إن لم نعش فوق الأرض أعزاء كرماء أحرار فباطن الأرض أولى لنا. أقول لكم إخوتي أطهار فرنسا، أحرار فرنسا، أيها المستمعين والمستمعات لكلمتي هذه، أشكركم على وقفتكم وأدعوكم للمزيد من هذه الخطوات ولأن نكون دائما مع كسر الصمت بريك ذا. هذا الصمت الذي يقتلنا، صمت المجتمع الدولي، صمت المجتمعات الدولية والمنظومة الدولية العالمية يقتلنا هنا بالإضافة لقتل الاحتلال. أدعو المنظمات الإعلامية والصحية العالمية للدخول لسجون الاحتلال. دعوتي لكم أن تستغلوا أحداث الدخول العالمي عفوا هذه الشرطة الآن وصلت. Non, non, mais on a le droit de se regarder. Voilà, donc non, on n'est pas tout de suite. تفضل. الشرطة حاولت أن تزعجنا الآن باش يوقفونا حتى من هذه. تفضل. نحن الآن مع فلسطين، نحن الآن مع كل صوت حر في هذا العالم. الصوت الحر الذي يخرج الآن من فرنسا له وقعه على الاحتلال. الاحتلال الآن يتميز غضبا هو وجنوده في فرنسا، هو ومحبين هذا الاحتلال. ليس هناك محب لهذا الاحتلال إلا الاحتلال ذاته. أقول لكل الأهل في فرنسا،
لكل مسلم، لكل مسلمة، لكل عربي، لكل عربية، لكل حر في فرنسا مسلم أو غير مسلم، وقوفكم مع فلسطين، وقوفكم مع أسرى فلسطين جنود الحرية والعزة والكرامة، ووقوف مع المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووقوف إلى جانب الحق في هذا العالم. إن لم نقف مع القضية الفلسطينية نكون تخلينا عن كل خير في دواخلنا، نكون تخلينا عن إنسانيتنا، عن كرامتنا، عن عزتنا. ليس في هذا العالم مكان للحرية والعزة والكرامة إذا تكون هناك حرية وعزة وكرامة في فلسطين. نحن نحب كل شعوب الأرض، لما نقف هذه الشعوب وهذه الحكومات مع الحق الفلسطيني الذي ننشده نحن نقوم الآن بخطوة سلمية وأكثر من سلمية بامتياز، والعالم يقول نحن مع المقاومة السلمية للاحتلال في أرض المحتلة في فلسطين. فماذا يريدون أكثر من إضراب على الطعام الذي لربما يضر الإنسان المضرب نفسه، يعني من ناحية صحية وبيولوجية. هذا إضراب سلمي وهذا كفاح سلمي بامتياز، يعني ننشد فيه أن نوصل صوتنا لهذا العالم. لكن صمت المجتمع الدولي وشراكة للاحتلال، وشراكة الاحتلال ثقة الله. ما أجملكم وأثركم الذين تنتصرون للأرض الفلسطينية، للمقدسات الفلسطينية، للإنسان الفلسطيني، لجند التحرير. أدعوكم لاستغلال واحد يعني بداية الشهر القادم والعام الجديد في فعاليات، وأي فعالية تكون في يعني الاحتفالات العام الجديد، عام الميلاد الجديد، باستغلال برفع صور أيمن الشراوي وسامر العيساوي وطارق أدام وجعفر الدين ويوسف شعبان، الثلاثة فرسان اللي ذكرتهم طارق وجعفر ويوسف، يضربون على الطعام ضد الاعتقال الإداري الذي لا يوجد مثله في العالم إلا فقط عند الاحتلال وفي غوانتنامو. يعني الاحتلال وفي غوانتنامو فقط يوجد هذا الاعتقال الظالم الجائر الذي يزج في الأسير فيه لمدة عدة سنوات في الاحتلال دون أي يعني إثبات أو دون أي قانون، تحت يعني مزاج ضابط المخابرات الذي قرر بأن يكون داخل السجن ولفترة طويلة، كما قرر ضابط المخابرات الفرنسي الآن أن لا تكون هناك بصيرة أو تضامن أو يحد من هذا التضامن والتعاطف مع الأسرى الفلسطينيين. شكرا لكم، أشكركم من أعماقي وأتمنى لكم يعني كل القبول عند الله عز وجل، وأتمنى لفعالياتكم أن تكبر وأن تكونوا أيضا كل الحملة العالمية التي ستكون أيضا ولربما أنتم فيها بريد فعلا في العالم والمجتمع الدولي وفي الدول الإسلامية والعربية وأيضا في الدول الأوروبية وفي كل العالم. بريد فعلا هذا هو المطلوب الآن، أن نكسر الصمت تجاه ما يجري في أرض فلسطين من اعتداء على الإنسان الفلسطيني وعلى كل حر فلسطيني على أرض فلسطين. شكرا لكم ورسالتكم وعنا كل خير، محبتي لكم وتقديري لكم ولمشاركتكم. بارك الله فيك يا أخي، ولنا إن شاء الله لقاءات مقبلة بإذن الله. حياكم الله وسلامنا إلى كل أهلنا في الشيخ أحمد ياسين. ما أجمل اسمكم، استلام الشيخ أحمد ياسين. الله يسلمك، بارك الله فيك. نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الخط السوي إن شاء الله وعلى المحجة البيضاء إلى تحرير فلسطين إن شاء الله والقدس بإذن الله. إن شاء الله رب، إن شاء الله تكونوا جنود التحرير إن شاء الله رب، يرزقكم الله صلاة في المسجد الأقصى أو شهادة على أعتاب بيت الله. اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأترجم للذين لم يفهموا إن شاء الله. السلام عليكم. C'est M. Valls. Il essaye d'agir en tant que dictateur et de m'empêcher d'exercer un droit. Eh bien non, il ne peut pas. Pour l'instant, oui. Il a déclaré la manifestation, donc c'est voilà. Cette manifestation, elle a été interdite par l'arrêté. Elle est autorisée. Non, d'accord, mais après, elle a été postérieurement interdite par l'arrêté qu'il y a ici. La France, le bras droit des criminels, de ceux qui tuent les Palestiniens, de ceux qui les affament, elle est en train de faire le choc d'après-mort.
il faut les informer, ils vont vous interpeller. Écoutez, tous ceux qui sont là, qui sont venus pour manifester, pour dénoncer ceux qui détiennent les prisonniers palestiniens avec une crime contre l'humanité et qui restent dans ce cercle vont se faire embarquer pour 2 heures de vérification d'identité. Ceux qui sont là pour dénoncer l'arbitraire de M. Valls, ceux qui sont là pour dénoncer la mainmise de la police politique française, je parle du CRIF et de la LDJ, on va se faire embarquer pour 2 ou 3 jours pour une vérification d'identité. C'est le prix de la liberté, ça vaut pas très cher. Les autres, les Palestiniens payent ce prix chaque jour, avec le sang de leurs enfants, ils payent chaque jour, avec la faim, ils payent chaque jour, avec la démolition de leurs maisons, avec la spoliation de leurs maisons, avec la spoliation de leurs terres. C'est ce que font les ennemis de l'humanité. Je parle de ceux qui se nomment Israéliens. Je parle de ce cancer qu'il faut absolument guérir par le droit. Sinon, c'est la résistance palestinienne qui va guérir ce cancer. C'est pourquoi on leur dit... Israël, assassin, Hollande, complice, 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 Israël, assassin, Hollande, complice. Parce qu'il y a des prisonniers palestiniens qui font la grève de la faim depuis plus de 5 mois. Ils sont à l'article de la mort. Et M. Valls nous empêche de dénoncer ses amis, les tueurs d'enfants, les criminels, les nazis de notre époque. Je parle des sionistes. Et vous, je peux vous dire une chose, c'est que ni M. Valls, ni la préfecture, ni personne ne nous fait peur. On a peur juste d'une chose, d'être injuste. Et aujourd'hui, c'est M. Valls qui est injuste. Aujourd'hui, c'est M. Valls qui est du côté des assassins, qui est du côté des génocidaires, qui est du côté des tueurs d'enfants. Aujourd'hui, M. Valls a déshonoré la France. Aujourd'hui, M. Valls s'est rangé avec les tueurs d'enfants palestiniens. C'est pourquoi je leur dis, aujourd'hui, honte à vous, M. Valls, honte à vous les socialistes, honte à vous, M. Hollande, de vous ranger du côté des tueurs d'enfants. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une autorisation. La préfecture nous a signé à 3 jours l'autorisation. Mais le CRIF, la LDJ, je parle de toutes les organisations sionistes, ils ont décrété de nous interdire. Et M. Valls ne pouvait que se coucher, ne pouvait que s'exécuter, ne pouvait que se prosterner devant ses maîtres, M. Valls. Alors, nous savons très bien qu'aujourd'hui, la France est le service après-vente des sionistes. La France est le service après-vente des tueurs d'enfants. Aujourd'hui, la France est tout simplement le déshonneur de l'histoire, le déshonneur de la mémoire. Écoutez, chaque jour, on nous bassine avec le droit de mémoire de la Shoah. Et chaque jour, ils ferment les yeux sur le crime contre l'humanité qui se perpétue en Palestine. Chaque jour, les amis de M. Valls tuent les enfants de Palestine. Chaque jour, les amis de M. Valls, de M. Hollande, tuent et détruisent et spolient et affrontent. Oui, ils nous ont empêchés d'avoir la sono. Alors j'ai sorti la petite sono individuelle. Elle va se fatiguer vite, mais c'est pas grave. Parce que nos amis, les Issaoui et Sharaouna, qui font une grève de la faim de plus de 5 mois aujourd'hui, nos amis, ils n'ont personne pour les entendre. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Khader Adnan, un ancien prisonnier palestinien et qui était gréviste de la faim et qui a approché aussi les 100 jours avant d'être libéré. Il vous salue tous et il vous dit la seule voie de la justice, la seule voie du droit, la seule voie de la liberté, c'est celle des citoyens libres. C'est à vous.
Regardez comment ils sont traités. Regardez comment ils sont traités. Ceux qui défendent la liberté d'expression. Regardez ceux qui défendent le droit à l'existence du peuple palestinien. Restez tous debout, Al-Shabaab, et que le sionisme soit anéanti, et que la Restez tous debout, malgré Valls. Je peux le filmer lui? Et que le sionisme Je peux le filmer. Je vais le ranger. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y a juste une chose, c'est que M. Valls et ses services pensent qu'ils peuvent nous museler. Je pense qu'ils se trompent énormément parce que nous sommes des gens inspirés de la résistance des Palestiniens. Et les Palestiniens nous ont donné suffisamment de leçons durant notre vie pour qu'on soit debout jusqu'à notre mort, Inch'Allah. Donc nous disons à M. Valls que ces intimidations n'agiront pas du tout sur nous, que ces intimidations ne font que affermir et raffermir notre détermination, Inch'Allah, et qu'on lui donne des rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres rassemblements, pour d'autres manifestations, pour dénoncer le crime de l'entité sioniste de ses amis à M. Hollande et à M. Valls. Palestine Vivra Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra.